السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. That's much better. I'm very happy to be here today visiting University of Indonesia. I heard this is the biggest one and the best one. So I'm very happy and proud to be here. Jazakumullahu khairan. Saya sangat senang dan bangga bisa hadir di sini di Masjid Universitas Indonesia. Saya dengar ini adalah salah satu universitas terbesar di Indonesia, jadi itu memberi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk berada di tengah-tengah hadirin sekalian. So inshallah we'll start this gather inshallah with the recitation of the Quran. Insyaallah kita akan memulai sesi kali ini, kita akan membahas tentang Al-Quran. So I'm going to recite from Surah Al-Ma'arij. If you want to follow with the Quran or your app, you can do that inshallah. Insyaallah saya akan membacakan salah satu surat Al-Ma'arij. Jika saudara ingin mengikuti, silahkan mengikuti bersama saya membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Do you want to translate this? All right. So, I don't know, maybe we'll open up for questions and then maybe I'll know what I'm going to talk about. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So the topic was amazing Quran. So I didn't prepare for it, so I'm just gonna tell you my experience of reciting Quran or growing up in a house of Quran. Topik kita pada hari ini adalah Amazing Quran. Sejujurnya saya tidak mempersiapkan materi khusus untuk topik ini. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan bercerita saja tentang pengalaman saya belajar membaca Al-Quran, bagaimana saya tumbuh dan dididik di rumah yang berisi ilmu-ilmu Al-Quran atau pengajaran Al-Quran. So the Quran, the words of Quran, of course, it's the best words, the best book in the planet. And it shows that every time when you recite a surah, for example, Fatiha, if I ask you how many times you recite Surah Al-Fatiha a day, if you pray 5 times a day, then you will end up how many times? 17. Al-Quran adalah kitab dan karya yang terhebat di dunia. Ambil saja contohnya surat Al-Fatihah. Berapa kali sehari sih kita membaca surat Al-Fatihah? Kalau misalnya kita sholat 5 kali sehari, berarti kira-kira kita membaca Al-Fatihah berapa? 17 kali. So if you pray 5 times, then you recite Surah Al-Fatiha 17 times,
And subhanAllah, every time you recite it or you listen to it, as if the first time you're hearing it again. That's the miracle of the Quran, and that's the best, because it's the words of Allah subhanahu wa ta'ala. If you listen to a song, maybe a few times, let's say you get bored. But subhanAllah, Al-Quran, it doesn't matter how many times you recite it. And again, we recite Surah Al-Fatiha 70 times. And every time you hear someone recite it, it's as if you first time you're hearing it again. And that is the power of the Quran. Contohnya surah Al-Fatihah tadi, ketika kita membacanya atau bahkan ketika kita mendengar orang lain membacanya, itu selalu terasa seperti pertama kali kita membacanya. Kita tidak akan pernah bosan mendengar atau membacanya. Bandingkan dengan kalau misalnya kita menyanyikan atau mendengarkan lagu. Paling dibaca, dinyanyikan atau didengar beberapa kali sudah bosan. Tapi kalau Al-Fatihah, berapa kali pun kita baca, kita tidak pernah bosan. Ini hanya contoh kecil, salah satu keajaiban dari Al-Quran itu. And also the Quran has a lot of medicine, health medicine in terms of physical and also inside the heart. If your heart is not, if you want to find peace in your heart, you have to listen to the Quran. And then again, music will not do that. Music will not bring peace and will not fill your heart. Maybe in that moment you enjoy that song in that moment, but the true peace only will come with the Quran. Contoh lain dari keajaiban Quran, ketika kita membaca atau mendengarkannya, kita merasakan kedamaian di hati kita. Mungkin bahkan bisa menyembuhkan perasaan-perasaan yang ada di hati kita. Kalau lagu, itu kita dengar atau nyanyikan berapa kali, mungkin kita hanya menikmatinya sesaat saja ketika kita nyanyikan itu. Tapi tidak akan pernah bisa membawa rasa kedamaian dan rasa nyaman ke hati kita. Nah, ini salah satu contoh keajaiban Quran yang lain. So listen to the Quran, it is something beautiful. You get reward for it. Every time you listen to the Quran, you get reward for it. But also learning how to read it, also it's more reward for it. And also not only learning, but also learning and then teaching it to others, it's more reward. Kelebihan lain dari Al-Quran adalah setiap kali kita mendengarkannya, kita akan mendapat pahala atau hikmah dari mendengarkannya itu. Nah, tidak hanya mendengarkannya, ketika kita membacanya, kita akan mendapat lebih banyak pahala lagi. Apalagi kalau kita selain membaca, kita juga mengajarkannya ke orang lain, maka akan semakin bertambah-tambah pula lah pahala yang kita peroleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." The best amongst you, the best of the people are those that learn the Quran and teach it to others. The best of people are those that learn the Quran and teach it to others. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata bahwa orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya ke orang lain. Jadi orang yang terbaik itu bukan yang banyak menghafal lagu, banyak mendengar lagu, tapi orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang lain. And subhanallah, I remember one man told me it is the best thing that you can do if you have a child is to teach your children. You be the first person teaching your child how to recite Surah Al-Fatiha. Why? Because that child that you have, that he will always recite it entire of his life, that every time he recites it, you get reward for it. So if you're a father or your mother, at least teach your child Surah Al-Fatiha. You teach it. And then you will see every time your child recites his entire his life, the reason he learned it because of you, and you get reward for that. That was an advice of a man. That was a good advice from him. Salah seorang kenalan saya pernah memberi nasihat, kalau misalnya Anda sekalian punya anak, jadilah orang yang mengajarkan anak Anda itu membaca Al-Quran. Misalnya minimal mengajarkan anak Anda itu membaca Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena nanti setiap kali anak ini sholat atau setiap kali anak ini membaca surah Al-Fatihah itu, kita akan memperoleh pahala darinya. Jadi pahala kita tidak akan pernah putus. Pahala kita membaca sendiri, pahala kita mengajar kepada anak itu, kemudian pahala yang kita peroleh dari anak itu membaca surah Al-Fatihah tadi. Jadi jika Anda nanti jadi orang tua, sebagai seorang ayah atau seorang ibu, jadilah orang yang mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak sendiri. Jangan cari guru ngaji. And when you teach the Quran or learn the Quran, you have to love the Quran.
First, you have to love the Quran, and your children should love the Quran before they memorize the Quran, before they read the Quran. They have to understand, they have to love it. And I want to share a story of a woman. She's teaching her child. Rahasia dalam mempelajari Al-Quran itu adalah pertama-tama Anda sendiri, kita sendiri ini harus mencintai Al-Quran. Jadi kalau nanti mau mengajari anak-anak kita, kita juga harus mendidik anak kita supaya bisa mencintai Al-Quran. Kenapa? Ya, nanti saya ceritakan, saya akan berkisah tentang seorang wanita. Begini kisahnya. So she was teaching him Surah Al-Ikhlas. And before she started teaching him Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, she explained to him that if you recite this surah 10 times, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you, He will build for you a house in Jannah. Because there is a hadith of the Nabi sallallahu alayhi wa sallam that whoever recites Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 10 times, bana Allahu lahu baytan fil Jannah. Allah will build for him a house in Jannah. Jadi wanita ini pada suatu kesempatan mengajari seseorang baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Kemudian dia bilang kepada orang yang diajar ini, jika kamu membaca surat Al-Ikhlas ini 10 kali, maka Allah akan memberi hadiah atau memberi imbalan untukmu, dibangunkan atau dibuatkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Masya Allah, dibangunkan atau dibuatkan sebuah rumah di surga. So before she taught him the love, the reward. So that way your child gets so excited. It's not just you need to read and you need to memorize and that's it. No, you need to show him what's the reward after this. What am I going to get from this? So the child, when you tell them the reward, they are so excited, they want to learn. They are very happy to do it, and they do it from their heart. So when she told him that, he got excited. He's 5 years old, he got excited. So he started reciting it. And while he was reciting, you want to translate? Okay, translate. So much for you, guys. Sometimes I forget that you're here with me. Kadang-kadang dia lupa bahwa dia butuh penerjemah. Rasanya udah enak aja ngomong sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Jadi ceritanya begini, wanita tadi mengajar membaca Al-Quran kepada seorang anak laki-laki. Kira-kira umurnya 5 tahun lah. Kenapa dia bilang dia tidak mengajarkan Al-Quran dulu, tapi dia bilang dulu kalau baca ini nanti dapat rumah di surga. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran tadi, memotivasi si anak. Jadi mula-mula anak ini diberitahu bahwa apa sih yang akan kita peroleh kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita membaca surat ini atau ayat ini. Jadi diberitahu dulu, ini loh hadiahnya, ini rewardnya, ini janji dari Allah. Dengan begitu, si anak tadi bukan dipaksa, kamu harus ngapal, kamu harus hafal ini sampai minggu depan, kamu harus tahu ini. Bukan dipaksa. Tapi dibikin tertarik dulu, dibikin ingin dulu. Jadi rasa keinginan belajar itu tumbuh dari dalam diri anaknya, bukan karena paksaan orang tuanya. Begitu. So he started reciting. And then she recites with him. While he's reciting, she recites with him. And then he told her, Mom, stop. You're going to live with me. You don't need a house in Jannah. So you'll be living with me in the house. Jadi ketika mereka mulai belajar nih, anaknya sudah mulai membaca surat itu, ibunya ikutan. Ibunya ikut mengiringi membaca. Anaknya bilang, jangan ikut-ikutan baca. Nanti mama di surga tinggalnya sama saya, jadi nggak usah repot-repot baca surat Al-Ikhlas. Numpang di rumah saya aja yang di surga, kata anak. So the result of this story is that when you teach love, you get love back. And the best love is to have someone wish for you a place in Jannah. He wish that you be with him in Jannah or you be with her in Jannah. That is the best love, is that you want that person with you in Jannah. Jadi kalau kita mengajarkan orang cinta atau mengajarkan orang dengan cinta, maka imbalannya bagi kita adalah kita akan mendapat cinta juga. Kita akan dicintai balik. Dan bentuk terbaik dari dicintai orang lain adalah ketika orang itu ingin atau berharap kita akan mendapat tempat terbaik pula nanti di surga, di akhirat. Itu bentuk cinta yang terbaik. Jadi bukan beliin mobil, beliin gelang, tapi berharap kita akan ada bersama dia nanti di tempat terbaik di surga. Very good. We'll stop here. We'll break with the nasheed, just one nasheed, and then we'll continue our discussion. Nah, untuk sementara kita potong dulu ceritanya sampai di sini. Kita akan dengarkan sekali lagi lagu yang dibawakan oleh rekan-rekan nasheed kita. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kisahnya. Alright. Silakan.
And this is a nasheed about Quran. It's about the people that memorize the Quran, recite the Quran. Ya. Dan nasyidnya ini tentang Al-Quran, tentang menghafal Al-Quran juga. Jadi masih You ready? sejalan dengan tema kita. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الحق فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الحق فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الحق فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير تلقى الأجر وتذكر في الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الحق فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يجفو صواب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يجفو صواب أنزله رب وهاب أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الحق فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. Very good, mashallah. Takbir. Right, good job. Bagus sekali ya, luar biasa permainan hadronya. Terima kasih teman-teman. Very good, mashallah. All right, we'll continue or we'll do something different? Mau dilanjutkan atau mau coba yang lain, melakukan hal yang lain? All right, what about you recite for us? Explain it. Translate this one. Translate what I just said. No. All right, what about someone recite for me Al-Fatiha? Someone from the crowd. Okay. Nah, boleh nggak kalau sekarang saya minta seseorang dari hadirin ini membacakan Al-Fatihah untuk saya? Ada yang mau coba? Ayo. All right, bismillah, Syekh. Imam. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Tafadhal. Ayo, Pak.
Tes. Al-Fatiha. And then we'll call someone else. Well, at least I'm going to take two. Okay, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. MashaAllah, takbir. Allahu Akbar. All right, one more. Young people, Satu where are orang they? lagi. Ya, Bismillah. Oh, there you go. Bismillah. Oke, ya boleh. All right, but this time it's going to be different. Whoever is going to come here, we're going to correct him if there is any mistake. Ya, silakan ke sini Mas. Tapi sekarang beda ya. Kayak sekarang ketika Masnya membacakan, kalau salah akan kita koreksi di sini. Jadi kita ada pembelajaran. So are you down for that? Masnya siap untuk membaca dan Oke, dikoreksi? siap. Nggak apa-apa ya. Oke. So you can face them, inshallah. And then they can correct, they can stop him if there is a mistake. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya merasa Mas ini ada kesalahan dalam bacanya, boleh meminta untuk berhenti, boleh mengoreksi. Mistake in any tajweed rules. Ya. Kesalahan dalam tajwid, kesalahan dalam aturan tajwid yang manapun, boleh. Kalau misalnya Bapak merasa itu salah, langsung bilang berhenti. Nah, di sini salah gitu. Alright, you ready? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay, we'll stop here. Is there any mistake? بسم Hold الله on. Is there any mistake? Ada salah nggak barusan? Ada salahnya? Yang barusan? Get the other one. So that way you can. How do you say? Ulangi. Ulangi. Olani. All right, I'm learning now. Olani. Okay. Olani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay, Olani, one more time. Okay, there you go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay. Any mistake? Huh? صحيح? ما شاء الله؟ ما شاء الله. Okay. Keep going. It's gonna break? Uh-oh, the chair is gonna break. All right. That's fine. All right. Okay, so he said, shayatani, that's qalqala. What's the letters of qalqala? What's the letters of qalqala? Apa aturannya kalau salah? What's the letters? Tell them what's the letters. What's What's the letters of qalqala? how to pronounce it? No, what's the letters? What's the rules? The letters. The rules. Letters. 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 I'm not sure how to say Okay, it. just say, what's the letters Oh, letters. I of see. qalqala? Ya, huruf apa saja? Kalau qalqalah itu huruf apa? Good. قطب جد قاف طاء باء جيم دال. Ya is not there. Yeah? So we cannot say shayatani. Shaya qalqala. No. Shaytani. Okay?
شيطاني. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. So don't say ma, because meme is a light letter. Meme Mim, is not heavy, is a light letter. mim itu ringan, bukan berat bunyinya. Ya. So al-alif, even the alif has to be also light. Maliki, not ma, no. Maliki yaumiddin. Jadi alifnya juga ringan. مالك يوم الدين. Not yaumi, yaumi, not yaumi, no. Yaumi, maliki yaumiddin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Is إياك غنة there? There is غنة? غنة or no غنة? غنة? Tell them what's the letter of غنة. The letters of Ghunna. Yeah. Ghunna. Just tell them what's the letter. Yeah. Ask them. Apa saja huruf-huruf yang ada di غنة. حروف الغنة. What's the حروف غنة? Nun, mam, Noon and mim. yes, noon and meme when it has what? Shadda. So meme or noon has shadda. We do غنة, and غنة it's the sound that comes from the nose, nasal sound. عما يتساءلون. You cannot say it if you close your nose, so you have to say it with your nose. Jadi itu bunyi yang dari hidung. Bunyinya harus dari hidung. So here he said إياك. That's no غنة because ya it's not one of the letters of غنة. إياك نعبد وإياك نستعين. No غنة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. He said أنعمت. قلقلة عند النون? No. أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تكبير. Good job. How you say good job? Bagus. شكرا. Bagus. Very bagus. Okay. Sangat bagus. Thank you. All right, so now I'm going to recite the ayah, and you guys going to repeat after me, okay? Al-Fatiha. I'm going to recite a verse, and then you repeat after me. Ya, sekarang saya akan membacakan Al-Fatihah. Hadirin sekalian silakan mengulangi setelah saya, mengikuti saya. Okay? Bagus? Sudah siap? Bagus? Ya. All right, bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. MashaAllah. Bugos everyone. Everyone did great. Alright, so now we'll break again with another nasheed and then we'll continue our discussion. Oke. Sekali lagi kita akan mengambil jeda, istirahat dengan mendengarkan permainan hadrohnya. Kita akan bawakan sebuah nasyid lagi, kemudian nanti kita akan lanjutkan setelah itu. But this one, everyone needs to do it with us, inshallah. Ya Nabi, salam alaika. Ya, silakan ikuti. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر الله فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور صل يا ربي علي مدعى لليدا صل يا ربي علي مدعى لليدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا
وجب الشكر علينا ما دعا لله جاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور صلي يا ربي عليه ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع زخرفت جنة عدن وعدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Very good. Good job, good job. All right, we'll continue our discussion and then maybe in 10 minutes, 15 minutes we'll be done, inshallah ta'ala. Ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan diskusinya. Mungkin dalam 10 sampai 15 menit kita selesai. Jadi tidak lama lagi, tidak panjang lagi diskusi kita. So I just have an advice for the people that wants to memorize the Quran and it's difficulty for them. Just remember Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever recites the Quran and he has difficulty in reading the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will reward him double reward. Saya punya sebuah nasihat untuk teman-teman sekalian yang mungkin sekarang sedang belajar menghafal Al-Quran atau siapapun yang belajar menghafal Al-Quran. Jika seandainya mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, ingat saja Allah sendiri sudah menjanjikan bagi barang siapa yang kesulitan atau susah atau bekerja keras dalam menghafal Al-Quran, Allah akan memberinya pahala atau imbalan yang berlipat ganda dibandingkan orang yang mudah dan gampang saja mempelajari Al-Qurannya. The reward, double reward, the reward for reading and the reward for the difficulty that he goes through. Iya. Pahalanya berlipat ganda karena satu, pahala untuk membacanya, dan yang kedua, pahala untuk kesulitan yang dialami dalam mempelajarinya itu. And subhanAllah, the easiest way of collecting hasanat is reciting the Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever recite alif lam mim, fa alifun harfun wa lamun harfun mim harf. Alif, you get, for each one you get hasan, and Allah subhanahu wa ta'ala reward you with that multiple times, 10 times. So just by reciting alif lam mim, alifun 10 hasanat, lam is 10 hasanat, and mim 10 hasanat. So just by saying alif lam mim, you get 30 hasanat. It's the easiest way of getting a lot of hasanat is by reciting the Quran. Iya. Jika kita ingin memperoleh hasanah dari Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling mudah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena setiap huruf di Al-Qur'an itu akan diberi imbalan 10 hasanah dan kelipatannya. Jadi contohnya kita membaca alif lam mim, alif 10 hasanah, lam 10 hasanah, mim 10 hasanah. Dengan baca alif lam mim saja itu sudah jadi 30 hasanah. Alangkah mudahnya memperolehnya. So before I close, I just want to say Jazakumullah khair for having me in this beautiful country and beautiful people I met. Very, very beautiful people, mashallah, amazing. I got a lot of love from people. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this country and bless this gathering and bless everyone. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people of the Quran. And may Allah subhanahu wa ta'ala gather us, all of us inshallah, with people of the Quran, Jannat al-Firdaus. Ameen ya Rabbil Alameen.
Sebelum saya mengakhiri diskusi kita hari ini dan juga mengakhiri sesi tur dakwah saya, karena ini yang terakhir, saya ingin mengucapkan kepada hadirin sekalian, terima kasih. Negara ini luar biasa, saya merasa sangat diterima, saya merasa banyak orang-orang yang menyayangi saya di sini, menerima saya dengan baik, dan saya sangat mengagumi kebersamaannya, persaudaraannya, dan saya doakan semoga kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan saya doakan semoga kita semua nanti kelak di akhirat dikumpulkan di surga dengan orang-orang lain yang juga belajar dan menghafal Al-Quran. So Amin ya Rabbal. I open with the Quran. Right. He has a question? Yeah, sure, Is it sure. possible? Ya, silakan Pak. Well, I'll take one question. Ya, Yeah. satu pertanyaan aja ya. Saya ingin bertanya, mudah-mudahan mewakili pertanyaan jamaah sekalian. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perkembangan dakwah di tempat antum menjadi imam? Nah, saya terus terang udah 4 tahun, 5 tahun yang lalu mendengarkan suara beliau nih, ya. Di YouTube banyak banget. Ya, kalau kita tulis di YouTube itu Qori Yosef, ya kan? Yusuf, ya. Qori Yusuf of Yusa itu langsung keluar banyak tuh. Ya, saya termasuk penggemar, salah satu penggemarnya. Makanya agak mirip-mirip nih suaranya ya. Ya, agak mirip-mirip dengan saya tadi bilang kalau bisa nih duet nih Imam Masjid UI dengan Imam ini Ustaz Yusuf nih. Ya, itu pertama. Kedua, pertanyaan saya, apakah semua orang bisa melakukan Al-Quran? Bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan merdu sebagaimana Ustadz Yusuf ini? Terima kasih. I need to write a book about all your question. Katanya pertanyaannya hebat sekali, mungkin untuk menjawabnya saya perlu nulis satu buku tersendiri nih. So, subhanallah, if you're attached to the Quran, because I grew up, I raised first in Morocco, I born in Morocco. I grew up in a house of Quran with my mom and my parents, my brothers. We all memorized the Quran and recited the Quran. So that's something it's built in you since you were little. And with Allah subhanahu wa ta'ala's help, that wherever you go, that Quran stays with you and continue to protect you. The Quran is a protection as well. So alhamdulillah, wherever you go, you find Muslims and you find Quran, you find people memorizing and reciting Quran. Alhamdulillah, even in America, even in Hollywood, next to Hollywood, there is Muslims, there is active Muslims, there is people memorizing the Quran, there is young kids memorizing the Quran as well. So alhamdulillah, there is khair wherever you go. It doesn't matter, if you love Allah subhanahu wa ta'ala, you will, you still here? I thought you went home. Masa saya dikira udah pulang. I'll continue. Ya, jadi ceritanya begini Pak. I wanna make it hard for you. Jadi cerita begini, kalau saya pribadi, alhamdulillah saya dulu lahir dan dibesarkan awalnya kecilnya di Maroko. Jadi waktu itu saya tumbuh di keluarga atau di lingkungan rumah yang memang dekat dengan Al-Quran. Jadi itu tumbuh di dalam diri saya. Nah, karena udah tumbuh dalam diri saya itu menjadi terbawa kemanapun kita pergi. Kalau Al-Quran itu sudah kita bawa bersama diri kita, insya Allah kita akan bertemu atau dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang lain yang juga mencintai Al-Quran. Jadi termasuk kalau mungkin di konteksnya pertanyaan perkembangan dakwah atau perkembangan orang membaca Al-Quran di Amerika, di Hollywood, dimanapun, itu kalau kita sendiri dekat dengan Al-Quran, kita insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran juga dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu. And then your second question is that, does anyone can recite like someone has a good voice? Yes, you can, but maybe not exactly the same person, but anyone can make his voice better or sound better. Anyone can do that. Maybe some people Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with extra, a blessing more. Allah blessed them more with voice. But you can recite or beautify your voice. Anyone can do that. And there is a lot of people learning, for example, maqamat or going down. So you can learn the styles. And by listening, you still here? Okay.
Jadi kalau menurut saya pribadi, insya Allah semua orang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan indah asal dipelajari. Mungkin tidak sama persis, misalnya kita mengidolakan Qori Yosef, mungkin tidak sama persis dengan suara beliau, mungkin kita mengidolakan siapa. Nah mungkin itu bedanya Allah memberkahi beberapa orang dengan kelebihan ekstra, suaranya agak lebih bagus dibanding yang lain. Tapi bukan berarti orang-orang lain, orang-orang biasa yang bukan selebriti, yang bukan penghafal Quran terkenal itu tidak bisa membaca dengan indah dan baik juga Al-Quran. But more important is that the person needs to recite the Quran with the correct pronunciation, correct tajweed. Because that's number one. What's important is tajweed. Second, it comes voice. But voice is not number one. Number one, it is the rules of tajweed, to recite it with the rules of tajweed like Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu sebenarnya kurang penting Pak kalau bacanya indah atau enggak indah. Karena yang nomor satu, yang paling penting itu adalah membacanya benar dulu, sesuai aturan tajwidnya, sesuai dengan aturan dan cara membaca yang dicontohkan oleh Rasulullah misalnya. Kalau suara sih nomor 2 belakangan. And for this, they want to beautify your voice. You can choose just like how the song. Anyone can copy a song. There is people actually can copy a song, can actually sing exactly like the same one. Why? Because they keep listening to it all the time. You keep playing it all the time. So you got the rhythm of it. Same thing to the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala even will make it more better for you and easy for you, because the Quran is going to be easy for the people that are interested into the Quran. If you're interested in the Quran, Allah will make it easy for you. So by listening to, let's say, a surah, that you like this surah for example, and you listen to it again and again and again, you start getting a little bit of the rhythm. And that's how you beautify also your voice. Okay. Ngerti kan? Apa coba? Jadi beliau bilang, kalaupun nih seandainya mau memperindah suara kita, bisa-bisa aja. Contohnya lagu, misalnya kita suka pada sebuah lagu, ada seorang penyanyi terkenal kita idolakan, kalau kita dengar terus, kita tiru terus, lama-kelamaan kita akan mulai terbiasa nih dengan cara dia, cengkoknya, cara dia melakukan lagu itu, lirik itu, nadanya seperti apa, ritmenya seperti apa, lama-lama terbiasa. Kenapa tidak diterapkan ke Al-Quran? Nah itu bisa diterapkan ke Al-Quran kalau kita ingin membuat suara kita ketika membaca Al-Quran indah. Ada kelebihannya dibandingkan orang yang berusaha menyanyi atau menghafal lagu. Karena Allah menjanjikan, Allah akan menjadikan Al-Quran itu mudah bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. Jadi insya Allah dimudahkan dan suara kita insya Allah bisa menjadi lebih baik dalam membaca Al-Quran. He's listening to me for 5 years on YouTube. Probably now he's better than me. Iya, Bapak sendiri kan udah dengerin suara saya selama 5 tahun di YouTube. Nih, kayaknya Bapak sekarang nih suaranya udah lebih bagus dari saya nih. MashaAllah. Jazakumullah khairan, may Allah bless you. So speaking of the voice, I'm going to recite Al-Fatiha. We're going to conclude with this one inshallah. Recite Al-Fatiha in different voices and different rhythms. So to see, just by listening to it, you can copy and imitate as well. Nah ngomong-ngomong tentang suara dalam membaca Al-Quran, kali ini yang terakhir saya akan membacakan Al-Fatihah dengan melakukannya dengan lagu-lagu yang berbeda atau cara membaca yang berbeda. Silakan didengarkan, barangkali nanti ada yang dirasa cocok, itu boleh ditiru, boleh direkam, nanti dipelajari bagaimana lagu itu melakukan seperti itu. And then at the end they go on to vote for the best one, their favorite one. Ya. Dan di akhir nanti saya mau tanya nih, silakan Bapak Ibu hadirin sekalian memilih voting. Kira-kira versi lagu yang mana yang paling disukai, yang paling enak didengar? It's like election. Iya, seperti pemilu ya kata. Alright. So number 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, number 2. Ya itu tadi versi yang pertama, sekarang versi yang kedua.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. So number 3. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Number 4. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. All right, number 5. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. What is that, number 1? 6 or 7? 6. Yang ke-6 lagi ya. Udah 5 tadi kan? Ya. That was 5? Tadi yang ke-5, sekarang masuk yang ke-6. So now we're going for 6. 6. Yes. All right, 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. So number 7. الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alright, number 8, the last one, inshallah. Yang terakhir, yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. Alright, now let's vote. Ya, Who likes number 1? sekarang kita voting. Ya, siapa yang suka versi yang pertama? Good. Number 2? Yang suka versi yang kedua? Number 3? Yang versi suka semua. Ya, versi yang ketiga? Tell the sister they can vote too. 3? 3. Ya, yang putri juga boleh ikutan voting. Tunjuk angkat tangan. Biar kelihatan. Number 4? Siapa yang suka versi yang keempat? Number 5? Versi yang kelima. Ada yang suka? Number 6? Yang keenam? Number 7? Yang ketujuh? And number 8, last one. Yang terakhir, yang kedelapan. Alright, very good, mashallah. A lot of people like number 1 and the last one. Ya, kebanyakan orang nampaknya suka yang pertama sama yang terakhir ya. And some people they are confused, they don't know which one. Dan sebagian lagi nampaknya bingung nih, banyak kali versinya, nggak tahu mana yang mau disukai. I'm gonna leave you guys with that confused, and I'll see you guys next time, inshallah. Ya udah, yang bingung saya tinggalin aja di sini. Mudah-mudahan lain kali ketemu supaya nanti mikir sendiri pilih yang mana. Alright, jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.